ذلك الإذعان والتصديق شواهد
من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين رغوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراه المسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل
كشفت به هذه الرقبة المغلولة والجوهرة المنصورة والقول قله يشبه يوسف السرور وبدر حاج بقرب الزور يسرق هذا السراج والمتسوقات إلى بروزه متسوقات إلى ذكرك وذكر كنوزه وكل دابة لكرز لتقت بفسح العبارة معلنة بالكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا تدفعها في حملها بالهدى من بركة والسعادة هذا الإمام ولم تدع السعادة ولم بالفتن بإبتر الفرح بمراقبة الأسراف البنية وبروز من ألم الخفاء إلى علم الصور بعد تلاقيه في البطون والصور وأطعم الله في الوجود منزلة بمنصرف العلم الكبير مائدة تسويب وتعبير بقرور هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المعروف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حين دربه أول الوداع هذا الحبيب أعلنت السماء والأرض ومن فيهن بالترحيم وأمطر الجود إلهي على الوجود تهتجا وعلى سنة الملائكة لتبصير للعالمين تائج سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله والقدرة كسفت إلى أمان
ورحمة الله
وعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظر في قومنا لأصحاب الحمد فيهم توجهت إلى الله متوسلا بسيدنا وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي به مشكورا وفي به محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة وصلة الموصولة اللهم يا من إليه نتوجه الأعمال فتعمل ظاهرة وعلى باب عزتك تحت الرحال فتغشاها من الفيوضات الغابرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل زي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين نصلي ونسلم على تلك الذات الكاملة مستودع مناطق وحبيب رسالك وعابد ويد دعوتك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب الأول المخصص بشرف الأبخر في كل موطن وموطن قرب ومظهر قاسم أمثالك في عبادك والسميع في شريك أهل بلاد سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بكبير الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاهة النبي الكريم ونتوسل بك بشرف مقامك العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القلوب إليك إلى هذا الحبيب غاية أعمالنا وأن تقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحبيبنا المؤدب ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وبدا به الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والوصي بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانصره وله وظهره وعم ببركته وشرب بوجهته أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدب راية الدين القويم في جميع الأوطان منشورة مع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي إلينا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وانتشار المعتدين والظالمين وابسط عنك كلمة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واجبنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا بك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بداية الساعة والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ويعد علينا من بركته ما صلى إلى حضرتنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqni al-fahmal qawi wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Sama-sama kita muliakan yang mulia Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan Allah di musalla kita yang mulia ini, majelis yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Mengambil berkah daripada kemuliaan bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita disuruh untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana ayat Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang perintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengambil keberkahan bersalawat kepada Nabi Muhammad dan menambah-nambah kegemaran dan kesenangan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita akan membaca sedikit daripada hadis-hadis Nabi Muhammad tentang keutamaan orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang pertama diriwayatkan hadis an Abi Kahilin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Aba Kahil man shalla alayya kulla yawmin salasa marrat wa kulla laylatin salasa marrat hubban li wa syauqan ilayya kana haqqan 'ala Allah ay yaghfira lahu dhunuba dzalikal yawm wa dhunuba tilkal lailah. Diriwayatkan hadis dari Abu Kahil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, kata Nabi, wahai Abu Kahil, siapa yang bersalawat kepadaku setiap hari sebanyak 3 kali dan setiap malam sebanyak 3 kali karena cinta kepadaku dan rindu kepadaku, adalah hak atas Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya di itu hari, dan hak atas Allah mengampuni dosa-dosanya di malam hari itu. Nah, ini adalah fadilat salawat yang pertama. Nabi memberikan nasihat kepada Abu Kahil dan juga nasihat kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, siapa yang bersalawat kepada beliau sebanyak 3 kali di siang hari dan bersalawat kepada Nabi Muhammad 3 kali di malam hari, maka hak atas Allah Ta'ala, artinya berhak atas Allah Ta'ala itu mengampuni dosa-dosa orang itu seharian penuh dan kemudian semalam penuh.
Nah ini gawian bersalawat ini, salawat ini gawiannya ringan-ringan aja, nyaman aja digawi. Cukup hanya dengan membaca salawat 3 kali di siang hari dan membaca salawat di malam hari 3 kali kepada Nabi Muhammad, maka dosa kita seharian dan semalaman diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi kita tadi membaca apa? Mulai sore tadi membaca Dalailul Khairat, kemudian disambung malam hari membaca maulidan ulang berapa ribu salawat yang kita baca, berapa ratus salawat yang kita baca. Nah maka jelas Allah akan berhak mengampuni kita sebaratan dosa-dosa kita. Nah, sedangkan membaca salawat 3 kali aja sudah hak atas Allah mengampuni dosa kita. Tapi dengan catatan membaca salawatnya itu dan Nabi tadi adalah karena timbul kesadaran cinta lawan Nabi, dan timbul kesadaran bersalawat itu karena rindu lawan Nabi. Nah kecintaan dan kerinduan itulah yang mendorong seseorang itu mau bersalawat lawan Nabi Muhammad. Ya, ada juga orang yang bersalawat lawan Nabi itu yang mulai terpaksa. Membaca salawat lawan Nabi Muhammad itu mulai terpaksa karena hadir di majlis menilai hanya terpaksa mau bersalawat. Ya kan yang misalnya kada hadir dia kada mau bersalawat lawan Nabi. Nah tapi untung juga dengan adanya mau hadir ke majlis, mau montongnya mau bersalawat lawan Nabi. Nah maka keuntungan yang didapatkan oleh orang tersebut apabila nanti kita pulihkan dari majelis ini, insyaallah barataan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian fadilat yang kedua, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha ta'ala wa'adani idza mittu ayyusmi'ani salata man shalla alayya wa ana fil Madinah wa ummati fi masyariqil ard wa magharibiha wa qala ya Aba Umamah innallaha ta'ala yaj'alu dunya kullaha fi qabri wa jami'a ma khalaqallahu asma'u wa anzuru ilaihi fa kullu man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan. Diriwayatkan hadis dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepadaku apabila aku mati, kata Nabi, bahwa Allah memperdengarkan kepadaku salawatnya orang yang bersalawat kepadaku, sedangkan aku ketika itu berada di Madinah dan umatku, kata Nabi Muhammad, berada di sebelah timur dan barat daripada buminya Allah ini. Nah jadi walaupun Nabi kita Muhammad itu beliau di Madinah sana, kita di Marabahan sini, di Batik sini membaca salawat lawan Nabi Muhammad. Nah itu Nabi kita Muhammad mendengar salawat kita, karena Allah sudah menjanjikan memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Salawat yang kita baca kepada beliau itu Allah perdengarkan untuk Nabi Muhammad. Jadi malam hari ini berapa orang bersalawat kepada Nabi Muhammad? Tahu aja Nabi Muhammad siapa-siapa orangnya. Si fulan hadir berada di tempat ini. Nah, Nabi Muhammad melihat dan mendengar salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi Muhammad, wahai Abu Umamah, sesungguhnya Allah jadikan seluruh dunia itu ada di dalam kuburku. Aku, kata Nabi Muhammad, melihat dengan jelas seluruh dunia ini aku lihat dalam kuburku, kata Nabi. Dan aku mendengar semua ciptaan Allah. Aku mendengar dan aku memandang, aku melihat kepada itu ciptaan Allah dari dan Nabi. Nah termasuk kita umat Nabi Muhammad ini, siapa yang bersalawat lawan Nabi, didengar Nabi dan dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah apabila Nabi pinandu lawan kita, nah makanya manggil Nabi Muhammad mengiau kita di padang mahsyar. Panggil Nabi, si fulan bin si fulan, si wahai fulanah bin fulanah binti fulanah. Jika dahulu ya Nabi Muhammad aku lihat, aku dengar bersalawat lawan aku, kasihinah ya Nabi Muhammad aku bersahabat lawan dia. Nah itu Nabi Muhammad sidin. Apabila kita banyak bersalawat lawan sidin, maka Nabi Muhammad semakin kenal kepada kita.
Mudah-mudahan termasuk kita orang yang mendapat syafaat Nabi di hari kiamat kan. Bahkan kita itu banyak bersalawat lawan Nabi Muhammad. Kemudian diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ujar Nabi, man nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Siapa yang lupa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka dia telah lupa jalan menuju surga. Jadi mau orang tuh ada ingatan bersalawat lawan Nabi atau koler bersalawat lawan Nabi, nah maka sama orang tersebut koler masuk surga. Siapa yang kadang mau bersalawat lawan Nabi Muhammad, berarti hakikatnya orang itu pada hakon masuk surga. Artinya apa? Jalan hendak masuk surga itu banyakin salawat. Semakin kita banyak bersalawat lawan Nabi, nah maka jalan menuju surga itu semakin dipermudah dan diperdekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini pun sekarang, nah ketika membaca salawat di tempat ini, kita sekarang berada di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila sudah berada di taman surga ini, berarti tinggal masuknya dari kita. Karena Nabi Muhammad majelis zikir, majelis ta'lim itu adalah taman surga. Apabila kalian, kata Nabi Muhammad, berhadir di taman surga, maka petiklah hasil atau ambillah keuntungan daripada taman surga tersebut. Kemudian Nabi mengatakan yang dimaksud taman surga itu adalah majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ta'lim. Nah, disitulah yang disebut dengan taman surga. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Ammar bin Yasir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu orang malaikat, yang mana malaikat tersebut diberikan Allah pendengaran semua makhluk. Dan malaikat tersebut dia berdiri di samping kuburku sampai hari kiamat. Tidak ada dari satu orang pun umatku yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, kecuali malaikat tersebut dia menyebutkan nama orang itu dan nama bapaknya. Dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan bersalawat kepadamu. Nah, ini termasuk juga hadis yang memberikan keutamaan bagi orang yang bersalawat. Jadi Nabi kita Muhammad itu ada satu orang malaikat yang Allah utus, Allah wakilkan untuk berdiri di samping makamnya Rasulullah sampai hari kiamat berdirinya. Dan malaikat itu diberikan Allah kehebatan dapat mendengar semua suara-suara seluruh alam semesta ini didengar oleh malaikat tadi. Apabila ada orang yang bersalawat lawan Nabi Muhammad, maka ia mendengar, dan kemudian si malaikat yang berdiri tadi menyampaikan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bahwasanya si fulan bin si fulan, si anu bin si anu bersalawat lawan pian. Nah, sampai salawat kita kepada Nabi Muhammad, bahkan bukan hanya nama kita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, tapi juga nama abah kita pun empat juga abah terkenal disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi kan Nabi Muhammad memanggil nama kita di hari kiamat, wahai si anu, wahai si anu bin si anu. Panggil Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis Nabi yang berikutnya dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu baina aynaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu Allah Ta'ala yawmal qiyamah ma'asyuhada. Ujar Nabi mengatakan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepada orang itu 10 kali. Dan siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepada orang itu 100 kali. Dan siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah tuliskan, ujar Nabi Muhammad, di antara 2 mata orang tersebut 2 kelepasan, 2 kebebasan. Pertama, lepas daripada sifat munafik, dan yang kedua, lepas daripada siksa neraka. Dan Allah tinggalkan atau Allah tempatkan orang tersebut bersama orang-orang yang mati syahid di hari kiamat.
Nah ini keutamaan orang yang bersalawat lawan Nabi Muhammad. Sekali bersalawat lawan Nabi Muhammad, 10 Allah bersalawat. Nah salawatnya Allah itu adalah memberikan rahmat. Ujar ulama mengatakan 1 kali salawatnya Allah kepada seorang hamba itu sudah menjadi cukup menjadi kebahagiaan dunia akhirat bagi orang tersebut. Itu 1 kali salawat Allah aja lawan kita. Allah kan bersalawat lawan kita. 1 kali salawatnya Allah kepada kita, itu ujar ulama sudah menjadi cukuplah kebahagiaan dunia akhirat bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi 1 kali bersalawat dibalas 10 kali bersalawat Allah lawan kita. Apalagi Allah bersalawat 100 kali. Nah lebih lagi keutamaan, keuntungan orang mendapatkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemudian pula siapa yang bersalawat 10 kali tadi dibalas oleh Allah 100. Dan siapa yang bersalawat 100 maka akan mendapatkan 3 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Pertama, Allah tulis di antara 2 matanya ini, pertama lepas daripada sifat munafik. Sifat munafik ini sifat yang akan memasukkan seseorang ke dalam neraka yang paling bawah. Ujar Nabi di Allah dalam Al-Quran itu, innal munafiqina lafid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya adalah di dalam neraka yang paling bawah, dalam neraka yang paling dalam. Dan kedua pula orang yang bersalawat 100 kali kepada Nabi ditulis di antara 2 matanya itu lepas daripada siksa api neraka. Dan yang ketiga, Allah tempatkan orang tersebut nanti di hari kiamat di dalam surganya Allah berkumpul bersama orang-orang yang mati syahid. Nah itu 100 kali aja bersalawat lawan Nabi. Apalagi bersalawatnya 1000 kali umpama sehari, apalagi sampai 2000 kali. Itu pada awal kita mengisahkan banyaknya keutamaannya tadi, banyaknya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, wa an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli 'ala nabi alaihi salatu wassalam fa idza shalla alaihi yukhraqu dzalikal hijab wa yadkhulu du'a wa idza lam yaf'al dzalika raja'a du'a'uhu. Ujar Nabi mengatakan, tidaklah daripada satu doa kecuali ada di antara doa tersebut dan di antara Allah itu ada dinding yang mendinding daripada sampainya doa kepada Allah. Jadi kita ini ada pendinding yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah, yang menghalangi doa kita terkabul. Dan kata Nabi, tidaklah ada orang yang bersalawat kepadaku kemudian sebelum dia berdoa membaca salawat kemudian ditutup dengan salawat, kecuali hijab atau dinding yang menghalangi tadi dirobeknya oleh salawat tadi, dihancurkannya oleh salawat tadi, sehingga dinding tersebut hancur dan doa kita pun sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini keutamaannya orang yang hendak sampai doanya kepada Allah, hendak kabul doanya adalah sebelum berdoa itu kita hendaknya membaca salawat dulu. Diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat. Nah makanya kita berdoa itu kan biasanya sebelum mengucapkan kalimat-kalimat yang kita meminta lawan Tuhan, ya, pada salawat dulu. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah baru misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira umpama. Nah setelah itu ditutup dengan di akhir doa kita itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah jadi apabila doa itu diawali dengan salawat, ditutup dengan salawat, maka dinding yang menutup sampai kepada Allah itu akan dihancurkan oleh salawat tersebut. Nah itu sampai kepada doa pun adalah kita itu disuruh jangan sampai meninggalkan Nabi Muhammad. Dalam masalah apapun, masalah keduniaan, masalah kubur, masalah siksa, apalagi masalah hari kiamat, seberataan kita tidak ada hawa meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Apabila kita membawa Nabi Muhammad kemanapun kita berada, artinya bersalawat terus lawan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai situ dulu, mudah-mudahan ada barakahnya kita barakan hadir malam hari ini. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita hadir malam hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik hajat urusan dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah dengan berkat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan barokah dengan berkat Rasulullah, dengan berkat ahli bait Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita dikumpulkan oleh Allah dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan barakaan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bila hisab. Ala hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa rijali ta'at. Allahumma salli ala wa 'allimna wa la tudhi barakata wa bihima rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.